بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه وعلى السالكين طريقهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نور قلوبنا بالعلم، وزين أخلاقنا بالحلم، وافتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على قيام رمضان وصيامه، وعلى ملازمة ما يرضيك في لياله وأيامه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى الصالح من القول والعمل في هذا الشهر الكريم، وأن يوفقنا إلى حسن تلاوة كتابه، وأن يتقبل منا ذلك بقبول حسن. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, de nous bénir et de nous permettre de jeûner ce mois béni de Ramadan et de nous guider vers la bonne récitation de son livre, et qu'il accepte cela de nous avec une bonne acceptation. Allahumma amin ya rabbal alamin. لا يزال السؤال مطروحا حول صلاة التراويح وكيفية إقامتها في هذا الشهر الكريم في ظل هذه الأزمة الراهنة. نريد أحبتي في الله أن نؤكد على جملة من الثوابت والمعالم بإذن الله. La question est encore suspense en ce qui concerne la prière de Tarawih dans ce mois béni de Ramadan, à la lumière de la crise de Covid-19. Nous voudrons aujourd'hui mettre l'accent sur certains paramètres et certaines constances d'une grande importance, Inch'Allah. أول هذه المعالم والثوابت أن صلاة التراويح من النوافل وليست من الواجبات الشرعية. إنها نافلة وسنة مؤكدة بإجماع أهل العلم، وكان الناس سلفا وخلفا حريصين ومثابرين على إقامة صلاة التراويح، والمثابرة عليها أحبتي في الله والقيام إليها إنما هي علامة للخير وعلامة لتوفيق المسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب أصحابه في صلاة التراويح، لم يعزم عليهم، يعني لم يفرض عليهم هذه الصلاة، وإنما كان يرغبهم في قيام صلاة التراويح، بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يعني الفكرة العامة أحبتي في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم على أصحابه في قيام صلاة التراويح، إنما كان يرغبهم لذلك صلوات ربي وسلامه عليه. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لقيام هذا الشهر وصيامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. La première de ces fondements, mes chers frères, mes chères sœurs, est que la prière de Tarawih est une prière surrogatoire et n'est pas une prière obligatoire légale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais obligé ses compagnons d'accomplir cette prière, mais plutôt il les a incités de l'accomplir, de la prier, salawat rabbi wa salamuhu alayhi. Et les précurseurs de cette umma étaient enthousiastes et ardents d'accomplir cette prière, sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait incité l'accomplissement de cette prière. Man qama ramadan imanan wa ihtisaban. Celui qui prie durant la nuit du Ramadan, imanan, par foi, motivé par la foi, wa ihtisaban, en espérant la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il verra ses péchés précédents pardonnés. Alors, les compagnons étaient vraiment motivés d'accomplir cette prière, sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas obligés de la prier, mais quand même, il était vraiment motivé par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyam layla. Celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il termine sa prière, il aura
la récompense de la prière de toute une nuit. Alors ça c'est le premier fondement. La prière de Tarawih, c'est une sunna confirmée et les sunnah mu'akkada est une prière surérogatoire et n'est pas une prière obligatoire légale. ثانيا أحبتي في الله، لا شك أن صلاة التراويح جماعة في المسجد عندما تتهيأ لها الظروف وتزول الموانع لا شك أنها من السنن المؤكدة وأنها أفضل من صلاتها يعني في البيت أو فرادى عند جماهير أهل العلم. هناك خلاف بين أهل العلم حول هذه المسألة. المالكية يفضلون أن تصليها في البيت ما لم يترتب على ذلك تعطيل للمساجد، لكن نحن نقول في الجملة إن صلاة التراويح في المسجد أفضل من صلاتها في البيت أو صلاتها فرادى. طبعا هذا لمن قدر على ذلك بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء يعني فإن صلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المسجد ولو كن في المدينة المنورة. ربما تفضل صلاتهن في المسجد بعوامل أخرى، يعني تلقي العلم، تكثير سواد المسلمين، الاستفادة مما يقدم من أنشطة دينية، هذا ربما يفضل به مجيئهن إلى المسجد. لكن إذا قارنت بين صلاة وصلاة فإن صلاتهن في بيوتهن خير لهن كما أخبر بذلك المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه. Deuxièmement, mes chers frères, mes chères sœurs, il ne fait aucun doute que la prière de Tarawih en congrégation à la mosquée, quand les conditions seront favorables, Inch'Allah, et que les restrictions seront levées, il ne fait aucun doute que la prière de Tarawih en congrégation à la mosquée est plus importante et plus préférable que de la prier à la maison ou la prier tout seul. Ça, selon le consensus de l'opinion des savants musulmans. Il y a une opinion chez les Malikites qui disent que la prière de Tarawih à la maison est meilleure. Cela est plus, ça amène à plus à de la sincérité et aussi pour d'autres facteurs qu'on va expliquer Inch'Allah plus tard dans ce rappel. Mais les Malikites sont de la position que la prière de Tarawih est meilleure à la maison. Mais nous disons que généralement parlant, la prière de Tarawih à la mosquée est meilleure de la prier à la maison. Bien sûr, pour ceux qui sont capables. Et aussi, ce message vise les hommes, car les femmes ne sont pas obligées de prier à la mosquée. Au contraire, la prière de la femme à la maison est meilleure que de sa prière à la mosquée, et même si elle réside à Médine. Mais par exemple, il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer un rôle pour que la femme ait plus de rétribution pour sa prière à la mosquée. Par exemple, si elle vient pour une acquisition de science, ou pour accroître le nombre de musulmans, ou pour tirer un bénéfice des activités religieuses qui auront lieu à la mosquée, dans ce cas, oui, elle aura plus de rétribution pour sa prière à la mosquée. Mais si on compare seulement sa prière à la maison vis-à-vis sa prière à la mosquée, certainement sa prière à la maison est meilleure pour elle, comme que cela a été attesté par l'infaillible صلوات ربي وسلامه عليه. مما نذكره في هذا المقام أيضا أحبتي في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من سن الجماعة في صلاة التراويح في المسجد، فصلى بهم 3 ليال ثم تركها مخافة أن تفرض عليهم. ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى واستقرت الشريعة وزال هذا المحظور، جمع عمر الناس على قارئ واحد. سبحان الله، بعد أيام عمر مر علي فرأى المساجد رأى المساجد يعني مضاءة ومليئة سبحان الله بالعباد وبالزهاد وبالمصلين، فقال:
نور الله على عمر قبره كما نور علينا مساجدنا. وعلى هذا استقر يعني الحكم صلاة التراويح من عهد عمر ويعني الخلفاء من بعده وكذلك السلف من بعد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut le premier à ordonner la prière de Tarawih en congrégation à la mosquée. Il a dirigé ses compagnons pendant 3 nuits et puis il a laissé de peur qu'elle devienne une prière obligatoire. Après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, et après avoir que les lois de la charia sont établies, Omar ibn al-Khattab a regroupé la communauté derrière un seul imam, un seul récitateur. Et subhanallah, Ali plus tard, quand il a vu les mosquées plein de fidèles en train de prier salat at-tarawih et les mosquées étaient illuminées, subhanallah, il a dit qu'Allah illumine la tombe de Omar comme qu'il a illuminé nos mosquées. Et depuis l'époque de Omar, c'est devenu la coutume de prier salat at-tarawih dans les mosquées dirigées par un imam. C'était la coutume de l'époque de Omar bin Khattab et les précurseurs qui l'ont suivi, que Dieu soit satisfait d'eux. نعم أحبتي في الله، في ظل منع تواجد المصلين بأعداد كبيرة في المساجد، وقد نرى في قابل الأيام أن بعض الولايات ستغير هذه القوانين أو يعني تخفف من هذا المنع، أرجو أحبتي في الله أن نصطحب معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وأن نلتزم بالتوصيات التي تصدر من الهيئات الطبية الموثوقة، إن كان ذلك بوضع الكمامات، إن كان ذلك باحترام المسافة يعني 2 متر بين المصلين، إن كان ذلك أيضا من تخفيف الصلاة نفسها لكي نحد يعني من انتشار الفيروس. التوصية كذلك أيضا بالمرضى وكبار السن ومن كانت ظهرت عليه أعراض هذا المرض ينبغي أن لا يأتي إلى المساجد لكي نخفف من انتشار الفيروس ولكي تبقى مساجدنا عامرة بذكر الله وعامرة بالشعائر في مثل هذه الأيام وفي مثل قابل الأيام إن شاء الله. أرجو أن لا يغيب عنا هذا المعنى. بارك الله فيكم. بعض الساسة يريدون أن يعجلوا يعني رفع العزل الصحي لأن الاقتصاد يعني ينكمش يوما بعد يوم. لا ندري ماذا تخبئ لنا الأيام، لكن أرجو أحبتي في الله أن نصطحب معنا لا ضرر ولا ضرار، وأن نلتزم بالتعليمات الصحية الواثقة من الهيئات الطبية الموثوق بها في هذا المجال. Compte tenu de l'interdiction de présence de fidèles en grand nombre qui a désormais un plafond, il se peut qu'on voit certaines provinces en train de assouplir les restrictions dans ce sens. Quoi qu'il en soit, mes chers frères, mes chères sœurs, il faut vraiment respecter les consignes des autorités compétentes en la matière. Que cela a lien avec le fait de porter un masque ou de désinfecter les mains ou même de garder la distance entre les personnes qui prient ou même de peut-être d'amoindrir ou d'alléger la durée de la prière elle-même, tout cela doit être respecté et pris en considération, mes chers frères, mes chères sœurs. Pour les personnes qui sont âgées ou les personnes qui ont été déjà en contact avec quelqu'un qui a eu le virus ou quelqu'un peut-être qui a les symptômes de cette maladie, tous ils doivent rester chez eux et ne pas venir à la mosquée afin de limiter la propagation de la maladie. On veut garder, Inch'Allah, nos mosquées libres de cette maladie et pleines de rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce mois sacré de préserver l'établissement de ces rites. Allahumma amin. طيب من لم يتيسر له الصلاة جماعة في المسجد فله أن يصلي منفردا وأفضل من ذلك أن يصلي بأهل بيته
ومن حسنت نيته في ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له أجر الجماعة مضاعفا كما كان يصليها في المسجد. أيضا يعني الله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر بالكثير من النيات الصالحات، النية على حرصه على أهل بيته، على أن يصلي بهم وعلى أن يؤمهم وعلى أن يحيي هذه الشعيرة في بيته. كذلك أيضا نيته الصالحة في الحد من انتشار الوباء، كل هذا يأجره الله سبحانه وتعالى عليه، فأرجو أن لا يغيب عنك هذا المعنى. بارك الله فيك. Pour celui qui ne peut pas prier en congrégation à la mosquée, il peut le faire tout seul, et mieux que cela, de diriger sa famille à la maison. Il aura la même rétribution s'il a la bonne intention, à cause qu'il est limité, il a une bonne excuse de ne pas aller à la mosquée. Allah subhanahu wa ta'ala va lui rétribuer, Inch'Allah, la même rétribution comme s'il avait prié à la mosquée. Il peut aussi avoir d'autres bonnes intentions. Le fait de préserver sa famille, le fait de raviver le Coran dans son foyer, le fait de limiter la propagation du virus et de la pandémie, tout cela ce sont des bonnes intentions qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui rémunérera certainement convenablement s'il a cette bonne intention. لعل مما يستحضره المسلم في مثل هذه الظروف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة التراويح في بيته إلا أياما صلاها في الجماعة لبيان المشروعية. في أيام أبو بكر الصديق أيضا رضي الله عنه وأرضاه كان الناس يصلونها في بيوتهم أو كانوا يصلونها أوزاعا متفرقين إلى أن جمعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على إمام واحد على قارئ واحد. Parmi les choses que nous pouvons évoquer dans de telles circonstances, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié salat al-tarawih chez lui, à l'exception des 3 nuits qu'il a prié en congrégation pour montrer la légalité de cette prière. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant l'époque de Omar ibn al-Khattab, à l'époque de Abu Bakr al-Siddiq, ils priaient chez eux ou les priaient dispersés jusqu'à ce que Omar les a rassemblés derrière un seul imam. مسألة مهمة أيضا أحبتي في الله، لا يلزم ختم القرآن في صلاة التراويح، إن قدر على ذلك فذلك حسن، لما رواه الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن جبريل كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام مرة، ثم عرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه. يقول ابن الأثير معلقا على هذا الحديث: أي كان يدارسه جميع ما أنزل من القرآن. ومن المتواتر عن السلف رضوان الله عليهم أحبتي في الله حرصهم على الإكثار من قراءة القرآن ومن ختمه يعني في رمضان وفي صلاة التراويح. لكن مع هذا أحبتي بالله لم يقل أحد من أهل العلم بوجوبه أو كونه شرطا في صحة صلاة التراويح وقيام رمضان. لم يقل أحد من أهل العلم بذلك. Une question importante également, mes chers frères, mes chères sœurs, ce n'est pas nécessaire de lire ou de réciter le Coran entièrement durant les nuits du Ramadan ou durant la prière de Tarawih. Si on peut le faire, c'est une bonne chose, mais néanmoins, ce n'est pas une obligation. On a un hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari dans son recueil de hadiths authentiques selon l'autorité de Abu Hurairah radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la visite de l'ange Gabriel durant le mois de Ramadan et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui soumettait le Coran. Ibn al-Athir, l'un de nos savants, il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a révisé et soumettait tout ce qui a été révélé du Coran à l'ange Gabriel. C'est quelque chose évident que nos précurseurs étaient vraiment très important pour eux de réciter le Coran et de le réviser et de le réciter le plus que possible et de faire autant de khatamat. Et le fait de lire le Coran entièrement dans la prière de Tarawih, ça c'est quelque chose qui a été évident chez nos précurseurs. Mais aucun savant
aucun savant a dit que cela est une obligation ou même une condition pour la validité de la prière de Tarawih ou des prières nocturnes en ce mois béni de Ramadan. للمسلم كذلك أحبتي في الله أن يقرأ من المصحف إن عجز عن القراءة غيبا. هو يريد أن يطول في الصلاة وتطيب نفسه بذلك في بيته. من صلى بالناس لابد أن يخفف، فإن منهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، لكنه هو يصلي في بيته وتطيب نفسه بذلك وهو يريد أن يطول، لكنه لا يمكن لأنه لا يحفظ. في هذه الحالة يعني يفتح المصحف، لا حرج في ذلك شرعا، ولا يعتبر تقريبه للمصحف من الأعمال المخلة بالصلاة. لعله يضع أمامه ستاند هكذا، فذلك قد قد يعينه على التقليل من هذه الحركات قدر المستطاع. Le musulman a aussi le droit de lire à partir de Mus'haf dans sa prière de Tarawih s'il n'est pas capable de lire par cœur. Certainement, il aimerait prolonger sa prière. Elle n'est pas meilleure que ça que de la faire chez lui. Parce que quiconque dirige les gens, il doit les soulager en raccourcissant sa prière. Parce qu'il y a parmi eux le faible, le nécessiteux et les personnes âgées, subhanallah. Mais quand il est chez lui, il aimerait prolonger sa prière. Mais sachant qu'il ne peut pas le faire à cause qu'il n'a pas mémorisé le Coran, il n'y a pas de problème. Dans ce cas, il ouvre le Mus'haf et il lit à partir du Mus'haf. Il n'y a aucun problème. Et le fait de feuilleter le Mus'haf n'est pas considéré comme un mouvement qui nuit à la validité de la prière. Cependant, il peut aussi mettre un stand devant lui, déposer le Mus'haf, et cela peut-être va l'aider, Inch'Allah, à minimiser ces mouvements le plus que possible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam يقول في الحديث الذي dans le hadith من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام ب100 آية كتب من القانتين ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين، أي من الذين يعطون أجرهم بالقناطير المقنطرة. فهذا باب القيام في رمضان أحبتي في الله، هذا باب يتنافس فيه المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui prie la nuit en récitant 10 versets, il ne sera pas inscrit parmi les insouciants. Et celui qui prie la nuit avec 100 versets, il sera inscrit parmi ceux qui prient longuement. Et celui qui prie la nuit à travers 1000 versets, il sera inscrit parmi ceux qui auront une récompense immense. وهذا موقف جماهير أهل العلم من هذه المسألة، المالكية والشافعية والحنابلة. ودليلهم على هذا ما رواه الإمام البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها كان يؤمها غلامها ذكوان في رمضان، كان يؤمها وهو يقرأ من المصحف. وابن الأثير كان يقول كان خيارنا يقرؤون من المصحف. Telle est la position de la majorité des savants, les malikites, les shafi'ites, les hanbalites, par rapport aux récitations à partir du Mus'haf dans la prière de Tarawih. Il avance comme preuve le hadith de Al-Bukhari, sous l'autorité d'Aïcha radiyallahu anha, que son serviteur Dhakwan l'a dirigé durant le mois de Ramadan en lisant à partir du Mus'haf. Et Ibn al-Athir, il disait que les meilleurs parmi nous, nos pieux, lisaient également à partir du Mus'haf. Alors, il n'y a pas de question en ce qui concerne le fait que de lire à partir du Mus'haf, c'est quelque chose qui est permissible et légal pour ceux qui n'ont pas mémorisé le Coran. Ils ont encore la possibilité d'ouvrir le Mus'haf et de lire et de lire. Et rappelez-vous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man qama bi alfi ayatin kutiba min al-muqantirin. Celui qui lit 1000 versets aura sa récompense il sera inscrit parmi ceux qui auront les récompenses d'une manière énorme. Inch'Allah wa iyyakum minhum ya rabbal alamin.
qu'Allah me fasse parmi eux tous. Allahumma amin. أيضا مما نؤكد عليه أحبتي في الله أنه لا يجوز الاقتداء بإمام غائب ولو كانت الصلاة منقولة صوتا وصورة عبر التلفاز أو عبر أي وسيلة من وسائل البث عن طريق الإنترنت إلا لمن كان في المسجد أو في بعض مرافقه أو كان الفاصل بين المصلي والجماعة يسيرا على اختلاف بين الفقهاء في تقدير هذا الفاصل. De plus, nous confirmons qu'il n'est pas valable de suivre un imam qui est absent, même si la prière est transmise live à la télévision ou à travers tout autre moyen de diffusion sur Internet, sauf pour les gens qui sont déjà dans les environs de la mosquée, où la séparation du musalli et la jama'a s'est fait d'une distance bien limitée, sachant que les savants se divergent déjà sur la mesure de cette distance. نحن لا نصادر الاستفادة من المخترعات أحبتي في الله، لكن نستفيد منها بما لا يخرق الثوابت ولا يهدم حرمتها. الصلاة خلف البث عن بعد، أي عن طريقة افتراضية أو صورة افتراضية، لا تصلح للأسباب الآتية. Nous ne sommes pas contre le fait de profiter des technologies ou des inventions, mais on doit la faire d'une manière qui ne viole pas les constants de la religion. Prier derrière une diffusion à distance, par défaut, n'est pas valide pour les raisons suivantes. أن مفهوم صلاة الجماعة غير متحقق في هذه الصورة من تباعد الناس وعدم شهودهم وحضورهم للجماعة في المسجد. هذا ضد مقصود الشارع من صلاة الجماعة وما فيها من السعي إليها والتآزر بين المسلمين والتعاون على البر والتقوى واجتماع الكلمة ووحدتها. Le concept de la prière ne se matérialise pas dans cette forme de prière où les gens sont espacés et ne sont pas présents de prier en congrégation dans la mosquée. Cette forme contredit l'objectif de la prière en congrégation. اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل اللهم عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حوائجنا واجعل التقى زادنا وحقق مرادنا وأصلح أولادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا وممن صامه إيمانا واحتسابا وممن يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا أجمعين ممن قامه وصامه لله واجعلنا وإياكم فيه من المقبولين ومن الفائزين ومن العتقاء من النار يا رب العالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.